गाइस, वेलकम टू PSKASMR। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं खाने वाली हूँ बहुत सारी चीजें। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी टेबल भरी पड़ी है। यहाँ पे है स्पाइसी फिश करी, एग करी है। यहाँ पे मैंने रखा है मटन चंपारण करी, एक्सट्रीम स्पाइसी है ये। यहाँ पे है स्पाइसी चिकन लेग करी, लिवर करी है। इधर है बहुत ही ज्यादा स्पाइसी और ऑयली बिरयानी, एक्स्ट्रा ग्रेवी, ढेर सारा राइस है यहाँ पे। इधर मैंने रखे हैं सैलेड और साथ ही यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इन सब की रेसिपी का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाके देखिएगा। और अगर आपको अभी नहीं पता कि मेरा व्लॉग चैनल है जहाँ पे मैं बहुत सारी रेसिपी शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ और आपके फेवरेट फूड के मुकबांग वीडियोस भी शेयर करती हूँ, तो जरूर जाके देखिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से खाना शुरू करते हैं।